Gloria al Señor. God. Gracias, amados, por estar hoy con nosotros. Thank you everyone for being here tonight with us. Antes de empezar, quiero agradecer por la vida de Gracie que nos ayuda hoy en la traducción. Thank you. I want to thank for the life of Gracie to be able to translate tonight. El día de hoy quiero hablarte de un joven que tenía sueños. Today I want to talk about a young man who had dreams, Un joven que tenía un futuro. a young man who had a future, Un joven que tenía planes, a young man who had plans, pero que esos planes terminaron. but these plans failed and died. Terminó su familia, He ended his family, terminó su casa, ended his house, porque él y toda su familia fueron llevados esclavos a otro lugar. because he and all of his family went to another place to look for things. Acompáñame a Ezequiel capítulo 37, del 1. We're going to read from Ezekiel chapter 37, verse 1. Dice la palabra de Dios: la mano del Señor vino sobre mí y me sacó en el espíritu del Señor y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. The word of God says, "The hand of the Lord came upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me down in the middle of a valley. It was full of bones. Y él me hizo pasar en derredor de ellos, y aquí eran muchísimos sobre la superficie del valle, y aquí estaban muy secos. He led me all around them. There were very many lying in the valley, and they were very dry." Y él me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. He said to me, "Mortal, can these bones live?" I answered, "O Lord God, you know." Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Then he said to me, "Prophesy to these bones, and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí haré entrar en vosotros espíritu y viviréis. Thus says the Lord to these bones, I will cause breath to enter you, and you shall live. Y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. I will lay sinews on you, and I will cause flesh to come upon you, and cover you with skin, and put breath into you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Profeticé, pues como me fue mandado. Y mientras yo profetizaba hubo un ruido y luego un estremecimiento y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. So I prophesied, as I had been commanded. And as I prophesied, suddenly there was a noise, a rattling, and the bones came together, bone to its bone. Y miré y aquí había tendones sobre ellos, creció la carne, la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. I looked, and there were sinews on them, and flesh had come upon them, and skin had covered them, but there was no breath in them. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así dice el Señor Dios, ven de entre los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Then he said to me, Prophesy to the breath, prophecy, mortal, and say to the breath, Thus says the Lord of the God, Come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. I prophesied, and as he commanded me, the breath came into them, and they lived, and stood on their feet, a vast multitude. Señor, gracias por tu palabra. Dear Lord, thank you for your word. Gracias porque tu palabra es luz. Thank you because your word is true. Y Padre, hoy abrimos nuestros corazones And today, Lord, please open our hearts para recibir tu palabra. to receive your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén Amen. y amén. Aquellas personas que les gusta el béisbol, There are many people who like baseball.
Y hay un dicho muy común en el béisbol que todos hemos escuchado. And there's a saying in baseball that everyone knows and has heard of. Dice, nada está escrito hasta el out 27. It says, nothing is written out until out 27. Hasta el último out del juego, cualquier cosa puede pasar. And that means that the final out of the game, after it, nothing can happen. Tu equipo puede estar perdiendo, pero al final puede ganar. Your team can keep trying, but at the end, the game is over. También en el boxeo se dice, nunca tires la toalla. Also in boxing, they say, don't throw in the towel. Significa, no es demasiado tarde. It means that nothing is ever too late. Siempre hay oportunidades para todo. There is always an opportunity for everything. Siempre hay esperanza. Always you can wait. Este texto es un texto maravilloso, This text is a marvelous text porque es un texto que es acerca de una profecía de Ezequiel. because it's a text that is very close to a prophecy. Este hombre llamado Ezequiel era un joven, This man that was talking, Ezekiel, he's a young man. y es este hombre que te decía al comienzo. And this is a man who wants to begin his life. Es un hombre que perdió su futuro, It's a man who wants to plan his future, pero es un hombre que ahora era esclavo. but it's also a man who is a slave. Así que es un hombre que sabe lo que son los problemas. This is a man who has many problems. Alguien que sabe lo que significa sufrir. He knows what it means to be suffering. Sabe lo que es perderlo todo. He knows what it feels like to lose everything. Y un día Dios le muestra algo. And one day, God wanted to show him something. Le enseña un valle. He wanted to show him A belly. a building? Belly. Valle. Un valle. Vale. And value. Pero normalmente un valle es un lugar hermoso. So normally a value is something that's beautiful. Es algo lleno de vida. It's something that is full of life. Es algo verde con frutos. It is something that gives much fruit. Pero el valle que Dios muestra es un valle lleno de huesos. But the valle that God is showing us is one of ours. Estaba lleno de huesos, bones. It's full of bones. Así que es diferente lo que yo pienso con lo que veo. It's different from what I see versus what I'm thinking of. Es diferente lo que estaba pasando allí. It's different from what I'm thinking of full. Porque Dios estaba mostrando un lugar seco. Because God is showing a place that is dry. Cuando vamos a la palabra, dice que Dios toma a Ezequiel y lo lleva a este lugar. So when we're looking at the text, it says that God took Ezekiel and put him in this place. ¿Por qué Dios te lleva a un lugar así? Why would God take Ezekiel to a place like this? ¿Por qué Dios te lleva a un lugar seco? Why would God take Ezekiel to a place that's dry? Cuando esperamos que Dios me lleve a un lugar, yo espero un lugar bueno. When I am hoping that God is going to take me a place, I hope that it's to a good place. Pero la realidad es que hay momentos malos. But the reality is that there are bad moments. La realidad es que hay momentos secos. The reality is that there are dry moments. Momentos donde parece que no hay frutos. There are moments when no fruit is given or created. Momentos de enfermedades. There are sick moments. Momentos de necesidades económicas. There are moments when of our lowest and darkest, we're in our lowest and darkest places. Momentos donde nuestras familias se separan. There are moments when our families separate. Momentos en que nuestros huesos están secos. There are moments when our bones are dry. Y en aquel momento el pueblo de Israel estaba seco. And in this moment, the town of Israel was dry. Era un momento difícil.
This was a difficult time. Así que Dios muestra la realidad. And in this time, God is showing the reality. Si alguna vez has visitado el parque de Disney, And one time I was visiting the Disney park, y Disney muestra siempre un sueño, and Disney almost looked like a dream. siempre trata de mostrar una fantasía, They are always showing things that look like a fantasy porque es de lo que se trata. because that's what happens in the movies and in this place. Pero cuando estamos en ese tipo de lugar, But when we are in this type of place, parece que la vida es perfecta, we think that everything is fine. que todo se soluciona. Everything has been solved, nothing is wrong. Pero Dios no es Disney. But God is not Disney. Dios no muestra fantasías. God doesn't show us fantasies. Dios muestra la realidad. God shows us the reality. Y la realidad a veces es buena, And sometimes the reality is good, pero a veces es mala. and sometimes it's bad. Y en aquel momento, Ezequiel estaba viendo algo malo. And in this moment, Ezekiel is in a moment that is bad. Estaba viendo un momento oscuro. He is looking at a moment that is, Cuando Jesús vino a la tierra, había oscuridad. when God is looking at the land of the obscurity. Siempre hay tinieblas, siempre hay momentos de dificultad. There are always moments of difficulty. Pero Jesús vino a traer esperanza. But God is living for the hope for these moments. Así que no solo Dios muestra los huesos. Not only is God showing us these bones, ¿Por qué por qué Dios muestra esto? and why would He show us this in the first place? ¿Por qué lo lleva a huesos secos? Why would He show us dry bones? Dios siempre tiene un porqué, una razón. God always has a why or a reason. Y cuando Dios te muestra la realidad And when God is showing the reality, y te muestra los problemas, and He's showing you the problems, es para hacer algo, it's to know something. es para cambiar las cosas. It's put it to change those things. Y en aquel momento, en el verso 3, le hace una pregunta a Ezequiel. And in this moment, in verse 3, there's a question that is asked. Le dice, ¿vivirán esos huesos? He said, "Mortal, can these dry bones live? ¿Vivirán? Can they live?" Ezequiel podía decir, Dios, tú lo sabes todo. It's like he's asking a question even though God knows everything. O Ezequiel podía tener fe y decir, sí, Señor. It's like he wants us to have the faith to say, "Yes, God." O por otro lado, Ezequiel podía decir, es imposible. Or in the other way of things, he wants us to say, "Well, it's impossible." Pero Ezequiel obtiene una gran respuesta. And here is the big reason. Ezequiel le dice, Señor, tú sabes. God, you know. Solo tú sabes. Only you know. Solo tú sabes la respuesta. Only you know the answer to that question. Solo tú sabes cómo puede cambiar esto. Only you know how these things can change. Muchas veces decimos, sí puedo. Many times we say, "Yes, I can." Otras veces digo, no, imposible. So other times we say, "No, it's impossible." Pero no siempre es verdad. But it's not always the truth. Dios sabe. God knows. Pero saber la voluntad de Dios es difícil. But to know the voluntariness of God is difficult. Ezequiel aceptó que Dios es el único que tiene el poder. It's something that we need to realize that God is the only one that has the power. El único que tiene el poder para cambiar la realidad. The only one that has the power to change the reality. Aceptó que aquellos problemas son más fuertes que lo que yo puedo hacer. We need to accept that there are problems and things that are so much stronger than what we can deal with. Hay cosas que yo no puedo solucionar, There are so many things that I can't fix. solo Dios. Only God can.
Y Dios muestra, And God shows. pero muestra el problema, But he shows us the problem. pero también muestra la solución. But he also shows us the solution. Así que esta pregunta es importante. And this question is important. ¿Vivirán esos huesos? Can these bones live? ¿Algo puede pasar? Is there something that can happen? Es la misma pregunta que Dios hace hoy. It's the same question that God is asking today. Todos vemos los problemas. We all see the problems. Todos sabemos lo que está mal. We all know that things are bad. Pero, ¿qué es lo que puede cambiar? But what are the things that we can change? Y Dios te dice, es que vivirás, But then God said, can they live? habrá esperanza. Can they breathe? Sabes, a veces esperamos que Dios diga algo diferente. A lot of times we wait for God to do something differently. A veces esperamos que cuando tengo un problema, Dios venga y me diga, todo estará bien. There are a lot of times when we think, okay, I'm 20 and I have a problem, but everything is okay. Muchas veces esperamos a ver que Dios diga, yo me encargo, yo lo soluciono. There's a lot of times when God says, I understand, I'm the solution. Pero no. But no. Dios viene diciendo, ¿y hay esperanza? And he's saying, are you hopeful? Dios te dice, ¿habrá alguna solución? And God is saying, do you have the solution? Y yo no espero eso. And I don't know the solution. Yo espero que Dios sea la solución. I hope that God knows the solution. Pero Dios pregunta, But God asks, porque Dios quiere saber lo que hay en mi corazón. because God wants to know what is here in my heart. Porque Dios quiere saber quién es mi esperanza. And God wants to know who is my hope for. Así que Dios le dice en el verso 4 a Ezequiel, habla a esos huesos. And then God says in verse 4, talk to these bones. Háblale a los huesos. Prophecy to these bones. Es imposible. And that's impossible. ¿Cómo le vas a hablar al muerto? How does he want me to talk to something that's dead? ¿Cómo le vas a hablar a los huesos? How am I going to speak to bones? ¿Cómo vas a hablar con un problema? How am I going to speak with a problem? A veces queremos solo ignorar el problema. And sometimes we can only ignore the problem. Solo queremos dejarlo atrás. And sometimes we can only put it behind us. Pero Dios dice, enfrenta, But God says, put it in front of you habla a tu problema. and talk to your problem. Habla al problema de la gente And talk to the problem that's in front of you y pide el Espíritu. and live in the Spirit. Pide el Espíritu sobre esos huesos. And live in the Spirit about these bones. Yo no sé si lo puedes imaginar, I don't know if you can imagine, pero un valle lleno de huesos but a place that is full of bones. es el lugar con menos esperanza de la tierra. This is a place that has less filling than the land. Nada pasa allí. No one goes here. Todo está muerto. Everything is dead. Yo no quiero hablar. I don't want to talk. Yo no quiero estar allí. I don't want to be here. Yo quiero estar en un lugar hermoso. I want to be in a beautiful place. ¿Por qué Dios me lleva? Why did God bring me here? ¿Por qué Dios me muestra lo que pasa? Why did God show me what's happening? Porque a veces estamos encerrados en nuestro propio mundo Because sometimes we are surrounded by our own world. y no pensamos en lo que hay afuera. And we're not even seeing what is going on outside. Y yo sé, todos tenemos problemas, And I know we all have problems. pero hay mayores problemas. But there are so many problems. Hay cientos de personas muertas. There are thousands of dead people. Hay personas que no pueden levantarse. These are people that cannot get up. Y te diré algo, And he said something.
Las iglesias están llenas de personas muertas. And the churches are full of people who are dead. No solo el mundo, Not only the world, las iglesias. the churches also. Esto que Dios está mostrando es a su pueblo. This, what God is demonstrating, is our city. Es su gente. These are your people, Y están muertos. and they are dead. Pero eran muchos. And there are many of them. Y Dios dice, habla sobre ellos. And God says, talk to them. Habla el Espíritu. Talk to the Spirit. Le dice, profetiza sobre los huesos. Prophecy to these bones. Pero profetizar no es solo hablar. But prophecy is not the same as talking. Profetizar es decir lo que Dios me ha dicho. Prophesying is saying what God wants me to say. No se trata de mí. I don't need to say anything about me. No se trata de mis palabras. I don't need to say anything about my problems. Y eso es el problema. And this is the problem. A veces yo quiero hablar. And sometimes I want to talk. Yo quiero arreglar. I want to argue. Yo quiero cambiar las cosas. I want to change these things. Te digo algo, no tenemos el poder. And to say something, we don't have the power. No tenemos el poder para cambiar a otros. We don't have the power to change others. Tampoco tenemos el poder para cambiarnos nosotros. And we also don't have the power to change ourselves. Porque no se trata de mis fuerzas. Because these are not the things of my fight. Dios dice profetiza. God said, prophesy. Dios dice yo te hablo y tú habla. God said, I'll tell you and you tell it. Yo te digo la forma y tú hazlo. I'm going to tell you the form and you perform. Pero ¿sabes por qué Dios dice habla? But do you know why God said speak? Porque es obediencia. Because it's obedience. Es atrévete a obedecer. This is the heart of the obedience. Lo que Dios te dice, hazlo. This is what God said to do. Es muy difícil. It's very difficult. En el Antiguo Testamento hay una historia de un hombre llamado Naam. And there's another story in the Old Testament about a story named Adam. Este hombre estaba muy enfermo And this person is very sick. y el profeta le dice, entra al río y báñate 7 veces y serás sano. And a prophet said, enter this place and after 7 days you will be healed. Y lo hizo y fue sano. And he went inside Obediencia and he obeyed. a cosas que no tienen sentido, There are some things that we don't understand why. a cosas que parece que no tienen una razón. There's the things where we don't have a reason, Pero dice la Biblia que lo espiritual a veces parece una locura. but the Bible says that to be spiritual, sometimes you have to be obedient. Jesús le dijo a Pedro, regresa al mar otra vez, And sometimes it says, go back to this place one more time, porque es obediencia. because it's obedience. Y cuando obedeces, And when you obey, verás la mano de Dios. you're going to see the hand of God. Verso 5 y en el verso 6, después que habló a estos huesos, el Espíritu entró en ellos. After verse 5 and verse 6, after he's spoken to the bones, the Spirit of God is entering them. Hace algunos años estaba en un estadio en un juego de béisbol. And in some years, I'm going to be in a stadium with baseball. I was. Oh, you were. You were. And recuerdo que llegué y el juego ya había empezado. And I remember watching this game and wishing and hoping what was going to happen. Y cuando llegué al estadio, And when I went to the stadium, le pregunté a un joven, a young man asked me, ¿cómo va el juego? ¿Cuántas carreras hay? ¿Cuál es el score del juego? oh, what's the score of the game? Y él me dijo, mi equipo va perdiendo.
And I said, well, my team is losing. Y yo le dije, todavía hay esperanza. And he said, all the day I've been hoping. Pero aquel joven me respondió algo. But to this young man, I said something. Me dijo, todavía mi equipo, aunque está perdiendo, no ha comenzado su turno de batear. So the young man actually said to me, if your team is always losing, there's nothing that you can do to change it. Él esperaba que algo diferente iba a cambiar. He's waiting for something different to happen and change. Y sabía que hasta el final había esperanza. And he knows that in the final, he's still hoping. Hay esperanza. And there he is hoping. Y sabes, este texto es un texto de esperanza. And did you know that in this text, it's a text about hope? Es una escritura acerca de cambio. This is scripture about something that is close to changing. A veces pensamos en huesos y pensamos en destrucción. Sometimes we are thinking about bones and we are thinking about the destruction and all the bad things. Pero este texto no es acerca de muerte. But this text is not close to being dead. Es acerca de esperanza. It's close to hope. Diciendo necesitamos el Espíritu. It's saying that I need the Spirit. Necesitamos a Dios. We need God. Porque sin eso no somos nada. Because without Him, we are nothing. Porque sin eso no tenemos esperanza. Because without that, we don't have to hope. Y me encanta el último verso. I'm enchanted by the last verse. Verso 10. Verse 10. Yo y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie un enorme e inmenso ejército. And the last verse says, I prophesied, and as he commanded me, and the breath came into them, and they lived, and they stood on their feet, a vast multitude. Dice que Dios comenzó a ordenarlo todo. And God started the beginning of this. Dios comenzó a traer las piezas juntas. God started to pull the pieces of bones together. Y comenzó a crear un cuerpo. And he started to build a body. Hay veces que Dios tiene que juntarlo todo. There are some times when God has and wants to pull everything together. Hay veces que Dios trae los pedazos de mi corazón y los pone juntos otra vez. And there are some times when God wants to pull the bad parts of my heart together and make them whole again. Y dice al final del verso que se pusieron en pie y vivieron y eran un enorme e inmenso ejército. And the last says, and the breath came into them, and they lived, and they stood on their feet, a vast multitude. Y se pusieron de pie. And they stood on their feet. Ellos se levantaron. He lifted these bones. Hay gente que necesita levantarse. There are people that needed to be lifted. Pero la única forma de levantarse es si tenemos vida. But the only thing that can lift us up is that we have to be alive. Y eran un enorme e inmenso ejército. And he said that in a vast multitude, Era un ejército grande. in a vast multitude, they all were risen. Me encanta la diferencia entre el inglés y el español. Porque en inglés dice multitud. En español dice ejército. He says that he's enchanted by the difference between the Spanish and the English translation, because in English it says multitude. In Spanish it says It's an ejército. army. It's an army. Y hay una diferencia en esto. And there's a difference in that. No solo eran muchos, And there's not just many. sino que eran un ejército. It's an army. Y eso es lo que es la iglesia. And this is what the church is like. Un ejército. An army. Un ejército del Señor. An army of the Lord. Con armas espirituales para pelear. With the guns of spirituality and hope and love. Pero es tiempo de vivir. And it's time to live.
Es tiempo de levantarnos It's time to lift up everyone. y que el Espíritu venga sobre nuestras vidas. It's time for the Spirit of the Lord to come into our lives. Así que Dios hoy pregunta, Today, God asked me, ¿vivirán los huesos? can these bones live? ¿La iglesia vivirá? Can the church live? ¿La iglesia Esperanza Viva en Madisonville vivirá? Can the church, Iglesia Esperanza in Madisonville, can it live? Can it come alive? La respuesta es sí, The answer is yes. pero si Dios está dentro de nosotros, But only if God is inside of us. pero si Dios transforma lo que somos, And if God transforms us in how we are. si Dios cambia las cosas. If God changes these things. Yo quiero terminar cantando una última canción, I want to finish singing the ultimate song. una canción que dice, me levantaré, This is a song that says, lift me up. una canción que dice, tú eres mi esperanza, This is a song that says, you are our hope. una canción que dice, mi alma quiere estar cerca de ti. This is a song that says, my love needs to be close to you, God. Y yo te invito que mientras cantamos esta última canción, And I am inviting you to stand up and sing this last song. tú puedas decirle, Señor, trae tu espíritu, And you can ask the God, fill me with your spirit. trae la esperanza, Fill me with hope. trae algo diferente. Help me to see something different.